السلام عليكم تلامذتي الكرام، ومرحبا بكم في قناتي. إذن شرح أو تصحيح المراقبة المستمرة الثانية مادة الفيزياء والكيمياء السنة الأولى إعدادي. إذن سأصحح معكم هذه المراقبة المستمرة، وأتمنى إن شاء الله أن تفهموا تمارين وشرحي كذلك، وأن تفهموا كذلك الدروس التي توجد ضمن هذه المراقبة. إذن le premier exercice numéro 1. On a 8 points. Complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. إذن أملئ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة. كلمات هم أعطونيكم. Une balance يعني ميزان. La masse الكتلة. La masse الكتلة quantité الكمية. A fois A. La matière المادة. La première phrase. Le kilogramme kg est l'unité internationale de quoi? De la masse. Le kilogramme kg est l'unité internationale de la masse. Je m'excuse. La masse, c'est pas la quantité, de la masse. Alors, le kilogramme est l'unité internationale de la masse. Non. إذا الكتلة الوحدة العالمية ديالها هي الكيلوغرام. Le symbole Kg, la masse. La phrase suivante. La masse d'un corps est une grandeur qui caractérise ça. قال لك الكتلة ديال واحد الكور واحد الغروندور كي كاركتيريز يعني يميز sa quantité. يعني الكتلة كتميز لنا الكونتيتي الكمية. sa quantité. Voilà. Sa quantité de matière. كمية المادة. واحد الغروندور اللي كيميز كمية المادة. Sa quantité de matière. Et la phrase suivante. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise. Pour mesurer, يعني لقياس الكتلة. On utilise quel appareil? On utilise une balance, الميزان. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise une balance, الميزان. On a deux types de balance. Balance Roberval, هذا كيكون عنده الكفتين كيدير فيهم دوك الكتل المعلمة. وعندنا لا بالانس إلكترونيك، هذاك اللي ولا دابا فيه الأرقام إلكترونيك. La phrase suivante. On calcule le volume d'un cube par la relation. نحسب حجم مكعب par la relation A fois A. يعني الطول ديال لاباز ديالو في العرض ديال لاباز هو كيكون مربع، إذن A fois A fois la hauteur اللي هو A fois A. C'est clair? 2. Souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. اختار ولا سطر على الجواب الصحيح من بين الاقتراحات اللي كاينين بين القوسين. Premièrement, un manomètre, un baromètre. عندنا المانومتر وعندنا البارومتر. Permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient. Alors عندنا المانومتر والبارومتر كيقيسوا la pression. Alors là كان عندنا un gaz enfermé dans un récipient, alors on utilise le manomètre. Ici, on a la pression atmosphérique, on utilise le baromètre. Alors, on souligne le manomètre. La phrase suivante. Au cours de la compression, le volume de l'air augmente ou bien diminue. Au cours de la compression, il y a une dérate, l'air de volume diminue. كيتنقص. Alors, بحال السرنج. يعني كنضغط على البيستون هذاك الحجم كيقلال. Alors, au cours de la combustion, la compression, le volume de l'air diminue et sa pression augmente. Maintenant, c'est l'unité internationale de la pression. الوحدة العالمية ديال البريسيون. واش هي الباسكال ولا البار؟ C'est le pascal. L'unité internationale de la pression est le pascal. Au cours de l'expansion, au cours de l'expansion de l'air, les particules de l'air se rapprochent ou bien s'éloignent.
au cours de l'expansion يعني كي توسع الهواء alors les particules الدقيقات الجزيئات الصغيرين de l'air s'éloignent يعني كيتباعدوا les unes des autres s'éloignent les unes des autres. L'exercice numéro 2. 8 points. Effectue les conversions suivantes. On a 2,5 tonnes en kilogrammes, on multiplie par 1000. Alors c'est 2500. 2500. من الطن الكيلوغرام كنضرب في 1000. Alors 2500. 15,6 décigrammes en grammes. من décigramme gramme كنملتيبليو في 10. Alors c'est 156. Non, نقسم على 10. Alors c'est 1,56. 1,56. حتى كاين الجرام وحده لي ديزيام ديسيغرام. Alors c'est 1,56 غرام. Alors اللي ما كيعرفش يحول يكتب لي في التعليق باش ندير لهم شي فيديو على التحويلات يعني بلي طابلو. 8,96 غرام سنتيمتر كيب هذه لا ماس فوليميك الكتله الحجميه راه عندها جوج وحدات الغرام على سنتيمتر كيب. فوالا ناخذ الكالكولاتريس باش نبين لكم باش نحول من الغرام للكيلوغرام خاصني نديفيزي على 1000 وباش نحول من السنتيمتر كيب للمتر كيب خاصني نديفيزي على 1000. alors 8,96 غرام سنتيمتر كيب غنملتيبليها في 1000 تعطينا 8960. اذا باش نحول من الغرام سنتيمتر كيب للكيلوغرام par mètre cube غنضرب في 1000. alors c'est 8960. maintenant on a 60. alors maintenant on a 760 mm de mercure en hectopascal. هي 1013. باش تاكدوا منها مزيان كنضرب في 1013 باش تاكد من مزيان 1760 ملم de mercure هي 1013 hectopascal. نمشيو l'exercice suivant. Pour déterminer la masse d'un liquide, Yassir réalise les deux manipulations suivantes. خدا واحد البالونس غوفيرفال دا فيه واحد الريسيبيون فيد ها هو كاين في اليمين قاس الكتله ديالو لقاه هو 10 و20 يعني 30 غرام وشد هاد الريسيبيون دار فيه الليكيد وعاود قاس ثاني لا ماس ديالو لقاها هي 100 غرام و 50 غرام يعني 150 غرام. Alors en répondant aux questions. La première question. Quelle est la masse des récipients vides? شنو هي la masse ديال الريسيبيون فيد هو اللي كاين في اليمين شحال la masse ديالو؟ عندنا جوج ديال لي ماس عندنا 10 et 20. Alors M1 la masse des récipients vides est égale 10 plus 20 égale à 10 plus 20 égale à 30 grammes. إذا هذاك الإناء خاوي و 30 grammes. Alors M1, je répète, M1 égale à 10 plus 20 égale à 30 grammes. La question suivante. Quelle est la masse des récipients et des liquides? شنو هي la masse الكتلة ديال الريسيبيون الإناء والليكيد يعني في البالونس الثاني. Qu'est-ce qu'on a? On a 100 grammes et 50 grammes. Alors M2 égale à 100 plus 50 égale à 150 grammes. C'est clair? 50 grammes. Très bien. Je m'excuse. La question c'est détermine la masse des liquides. يعني شنو بغاو؟ La masse des liquides بوحدو. Alors شنو نديرو؟ إلا كان الريسيبيون sa masse égale à 30, le récipient est liquide égale à 150. Alors pour déterminer la masse des liquides uniquement, on fait la soustraction entre la masse 2 et la masse 1. Alors, M égale à M2, la deuxième masse, du fait liquide et le récipient. M2 moins M1. طرح منها la masse du récipient. Alors, la masse du récipient est liquide moins la masse du récipient égale à c'est 150 moins 30 égale à 120 grammes. 120 grammes. إذا الليكيد بوحدو 120 grammes. C'est clair?
au suivant. Alors un cube مكعب de fer من الحديد a une arête A égale à 10 cm. l'arête هو داك الضلع ديالو شحال الطول ديالو A égale à 10 cm et une masse égale à 7800 grammes. La masse ديالو M 7800 grammes. Calcule la masse du cube de fer. La masse شنو قبيله هذاك الفوليوم هو V égale à A fois A fois A. Calcule le volume du cube de fer. V égale à A fois A fois يعني l'arête fois l'arête fois l'arête égale à 10 fois 10 fois 10 égale à 1000 cm3. Je m'excuse. égale à 1000 cm3. هذيك 3 عفاكم كتبوها الفوق بحال l'exposant. كنكتبوا le nombre la base ou l'exposant le fort. Voilà. Là. Très bien. نقولوها باش تبان لكم حتى هي V égale à A fois A fois A égale à 10 fois 10 fois 10 égale à 1000 cm3. Très bien. La question suivante. Calcule la masse volumique des cubes de fer. La masse volumique, la masse volumique. يعني ρ, on écrit ρ, je m'excuse. ρ égale à M sur V. يعني la masse divisée par le volume. M sur V égale. Quelle est la masse des cubes? Égale à 7800 grammes divisé par 1000 cm3. Voilà. نكوبيها كاملة باش منعاودش 1000 cm3. إيكال نحسبها يعني خصني نقسم ديك 7800 على 1000. الوغ باش نقسم على 1000 غندخل بالفاصلة بثلاثة عطينا 7,8. Alors la masse de ce cube égale à 7,8 grammes sur centimètre cube. 7,8 grammes sur centimètre cube. هذه هي l'unité internationale ديال la masse volumique. Voilà. نكوبي حتى هي باش متعذبنيش في كتبها. نكولوغي لكم هذه باش تبان لكم مزيان. Rho égale à M sur V. 7800 grammes sur 1000 cm3 égale à 7,8 grammes sur cm3. C'est clair? Maintenant, l'exercice suivant. On enferme un volume d'air dans une seringue en bouchant son orifice par un appareil de mesure de la pression. شدينا واحد السرنج محقنة درنا فيها واحد ليناها مع واحد المانومتر. Alors premièrement regardez الشكل الأول الشكل فيغور 1 فيغور 2. الشكل الأول عاد الشكل الثاني. A. Quelle est la valeur de la pression dans la figure 1? Quelle est la valeur de la pression dans la figure 1? الشكل الأول نشوفو داك السهم أول حاجة لينيتي هي البار وعندنا داك السهم كيشير ل 20. Alors la valeur de la pression dans la figure 1 est 20 bar يعني 20 بار. ما تكتبوش غير لا فالور تبان لك السهم كيشير ل 20 c'est l'unité de mesure. L'unité E est le bar. Alors on écrit 20 bar. Alors 20 bar. P. La pression égale 20 bar. égale à 20 bar. 20 bar. مزيان. وي سي كلير. نمشي نشوف غير في هذاك المانومتر اللي في الشكل الواحد لا فيغور هي الشكل الواحد نمشي ليها نشوف لا فليش كتشير ل 20 ولينيتي هي بار. L'exercice la question 2. Quelle est la valeur de la pression dans la figure 2? Même question. شحال كتشير الإبرة؟ كتشير ل 10. alors 10 بار. هذيك سميتها P1 pression 1 هذه pression 2. alors P2 égale à 10 بار. voilà نحيد هذا
c'est 10 bars. Et j'écris 10 bars. C'est clair? La figure الأولى عندنا 20 bars. La question الثانية عندنا ou bien la pression الثانية عندنا la figure 2 عندنا 10 bars. La question suivante. Comment le volume d'air a-t-il varié dans la seringue؟ قال لك كيفاش تغير؟ واش هذاك الفوليوم نقص ولا تزاد؟ شوفوا من لا سeringue le volume شو وقع ليه؟ le volume d'air le volume de l'air, regardez bien, dans la pression 20, dans la pression 10, alors la pression نقص. ركزوا معايا مزيان. كان عندنا la pression 20 ولا 10, alors la pression نقص. Alors le volume شنو يوقع هنايا؟ le volume s'est augmenté, le volume de l'air a augmenté, le volume de l'air a augmenté. Je m'excuse, j'ai écrit a diminué, a augmenté. Le volume de l'air a augmenté. Je m'excuse pour la deuxième fois. J'ai écrit diminué. Le volume a augmenté. يعني في هذه الحالة ملي la pression كينقص le volume كيتزاد. يعني la pression كيتزاد le volume كينقص. Alors le piston de la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion? Le piston de la seringue a-t-il subi une compression ou une expansion؟ واش هذاك الفوليوم واش ضغطنا عليه ولا جريناه؟ Voilà, une expansion, توسع. حتى هنا درت هاد الخطأ. A subi une expansion, توسع. راه مشينا من الشكل واحد للشكل جوج. Oui, l'exercice 3. Hajar a trouvé au laboratoire de physique 3 liquides A, B, C de même volume. مشات laboratoire لقات واحد السوائل كلهم دايرين فيهم 100 مليلتر. Voilà. Pour les identifier, Hajar a mesuré la masse de chaque liquide et elle a trouvé les résultats suivants. باش تعرف شكون واحد مشات دارت لي la masse ديالها. شنو لقات؟ La masse de liquide A égale à 80 grammes. Masse de liquide B égale à 100 grammes. Masse de liquide C égale à 79 grammes. Alors, calculer la masse volumique volumique de chaque liquide. La masse volumique égale à M sur V. Pour le liquide A, alors M sur V, c'est 80 divisé par 100. Toujours 100. Alors, égale 0,8 grammes par millilitre. Concernant le liquide B, M, toujours la masse volumique égale à M sur V, égale à 100 grammes, 100 grammes, égale, j'ai oublié, égale, 100 divisé par 100. تشد 100 نقسم على 100 حيتاش لا ماس هي 100 grammes et le volume 100 millilitres. Alors, je divise 100 par 100 égale à 1 gramme par millilitre. Maintenant, la masse volumique de liquide C, ou bien du liquide C. Alors, on a la masse de liquide C égale à 79 grammes et son volume égale à 100 millilitres. Alors, on divise 79 par 100 égale à 0,69 égale à 0,69 grammes par millilitre. Maintenant, identifier chaque liquide en se basant sur le tableau suivant. هنا هما ديجا عطاونا la masse volumique ديال هاد لي liquide. عندنا huile égale à 0,8 grammes par millilitre, l'eau 1 gramme par millilitre, alcool 0,79 par millilitre. حنا عندنا liquide A, sa masse volumique égale à 0,8. Alors, c'est l'huile, الزيت. La masse volumique de liquide B est 1 gramme par millilitre. Alors, c'est l'eau, هو الماء.
Et la masse volumique de liquide C est égale à 0,79 g par litre, alors c'est l'alcool. C'est clair. ردوا البال غاداك ليكزيرسيس اللي سبق قلبت لكم هادوك. اي كيستيون اي حاجه خليها في كومونتير. alors merci beaucoup pour votre attention. كنشكركم بزاف على متابعتكم وعلى اهتمامكم بالقناة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى. وطبعا قبل ما تخرجوا من القناة ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر لايك، وكذلك التعليق لدعم القناة ولكي نستمر في إعطاء المزيد. وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.